po bakaweda do Microsoft Word 2 no la pagaba save weda document find le ni lo no wala nya deploy ne pamalo bakaweda do part 1 la mi weda tama ta sort le li me pla form me ge ta sort le weda form size me ge ma do do ma si lo ma tu ma ke to khi le no bla ti fa no nya bla le part 1 ne ma lo bakaweda do ta woni do la ke ni ba ma lo bakara la part 2 mo no la pama wili le li le bodo wili na kine ba la safe ki odi le no Otara di big safe one do li do me wi ne safe mi le shortcut ne to the controller s no payment to la shortcut ne he wa da la phi okay safe phi save wa da ni la no okay payment le la ga bo ne ne le file solo file और ने save the payment le save le da lo ne le save as no save as okay save as pin ne le browse pin ne ta lo we da do no ko ya ne le save da le desktop bu ha ne save le document bu ha ne save le download bu ha save le music bu ha picture bu ha video bu ha thi khale lo no okay na ke me pe ne ko ma kwa do le save we da la document bu mo no document bu chalo bi document order folder opal document bu klan ni me da le selo folder klan bu ni te na ke ni mi te do save lo folder lo opal page di ba bu ne ni le ti do kin folder sol fla pe ni la pe ni lo new folder okay new folder ne ne ko ke pla da la pe hi da folder mi la ko ne okay basic ms okay 2 ke bolo da phe folder lo te sol play ne ta do mi na mi ba okay phe ne file name ne be da sol le te no ni hi pa mi di lo lo te me da sol le de no sol le te me da sol le du ne okay select with that me pla bother ne okay ke hi la basis ms okay 2 dot pair file apol la ne bu te da la save as type okay type ne bu save la file ni la okay me le Microsoft Word ne cloud di dot bu ne you follow na ke me da save pdf file ke te ane ne kini da la pdf file da ne di save la pdf file ba save da la word document file la ko da ne save na save la ne ni da li ni lo no awe ne save view block ne ke da ke la pe ke wa da te la no pe ke te la pe ke te wa ke hu ke wa da la document bu da mu ke file folder mi ne basic ms2 mo no ne ke hu da pe ne ba ni lo no